बापा बोऊ घरे नथिले। घरे केवल आमे भाई भौणी थिलु। भौणी युक्त 2 पढ़ुवा बेले मु युक्त 3 रे पढ़ुथिली। रातिरे बापा बोऊ घर को फेरबेनी बोली फोन रे जणी दिले। राति हेबारु भौणी मते खाइबा पई डाकिला। साथी हेई खाइबा परे गोटे रूम रे सोई पड़िलु। एमितिरे से अलगा रूम रे सोउथिला, किंतु बापा नथिबारु से दिन से मो रूम रे सोईथिला। राति बढ़ुथिला आ मते भी झापसा निद हो जाइतिला। हेले कौन हैला केजाणी एक अजब शब्द रे मो निद भांगी गला। धीरे धीरे आखि खोलिला बेलकु किछि एमिति दृश्य मो आखिरे पड़िला। देखिक त मोर होश उड़ी गला। मो ना नील, आम घर कटक रे। ए घटना से दिनर जेबे मो युक्त 3 रे पढ़ुथिली आ मो माउसी झियो लाली युक्त 2 रे पढ़ुथला। एमितिरे से मो सहित भलरे मिसुथला आ मो भी ताकू केबे भी पदुटिए गाड़ी भी देइनी। से दिन मो पीसी नानी को फोन आसिला। तुरंत तांको घर को जिबा पई से कहूथिले। तांको कथा सुनी बापा भी व्यस्त होई पड़िले आ बो को साथ रे नै बाहरी गले। पीसी नानी को घरे कौन गोटे बड़ असुविधा हैथिला। बापा सार्ट पिंधु पिंधु मते पाख को डाकिले आ कहिले कि पुआ तू आउ लाली घरे थिबो, आमको जरूरी काम रे नानी डाकिछि, तेणु आमे एबे ही बाहरी जाउछु, तू लाली सहित घरे थिबु। सेठू बापा को कहिली कि जदि किछि असुविधा हैछि ताहले मु भी जिबी। किंतु बापा मते सफा सफा मना कर देले आ कहिले कि तू जदि मो साथ रे जिबु ताहले लाली कोन एकुटिया रहिबो कि। तापरे मु कहिली कि हाँ ठीक कथा आ कहिली कि हौ तमे दुहे चली जाओ, मु आउ लाली घरे रहिथबु। लाली मो माउसी झियो भौणी थिला। पाठ पढ़िबा पई से बालेश्वर रु कटक आस्थिला आ आम घरे रही पाठ पढ़ुथिला। बापा तार सबु दायित्व नेउथिले। देखिबाकू से बहुत सुंदर थिला। किछि समय परे बापा बोऊ कार नेकी पळेइले आ जिबा बेलकू बोऊ लाली काନରେ किछि कहिकी गले। मु टिके दूर रे छिड़ा होइथिली, तेणु हठात किछि जानी पारलिनी। बापा बोऊ को विदाय देबा परे जेतेबेले लाली को मु कथा पचारली कि तते बोऊ कौन कहूथिले, से किछि न कही चुप रहिला। आ जेतेबेले मु द्वितीय थर पचारली से रागी जाई कहिला कि सबु कथा तते कौन पई कहिबी। दिन बढ़ुथिला। बोऊ आम पई रोषेई करि देइथिले। घंटारे राति 9टा बाजिथिला। बापांको फोन आसिला। से कहिले कि नील समस्या बढ़ी जाइछि, तेणु आज आउ जिबाटा संभव नुहे, तेणु तमे भाई भौणी दुहे संभाली कि थिबो। कबाट झरका बंद करी सोई पड़िबो। मु हाँ कली। कहिली तमे आराम से आस, किछि असुविधा नहीं। खाइबा समय हो जाइथिला आउ लाली मु एखाटी खाइदेलु। खाई सारिबा परे आमे सोइबा पई प्रस्तुत हेलु। एमितिरे तो आमे अलगा अलगा रूम रे सोउथुलु, किंतु से दिन आमे गोटे रूम रे सोई पड़िलु। राति 2टा बाजिथिला। मते टिके झापसा निद आसी जाइथिला। हठात गोटे अजब शब्द रे मो निद भांगी गला। गोटे मुहूर्त पई मु डरी गली। पुणी थरे धीरे धीरे आखि खोली देखिबा पई चेष्टा कली कि शब्द कौन पई हेला। आ जेतेबेले आखि खोली देखे तो से दृश्य देखि मोर होश उड़ी गला। आखि खोलिबा बेलकू लाली पाद चिपि चिपि रूम रो बाहर को जाउथला। प्रथमे तो ताकू देखि मु भाबिली कि सेटा मोर भ्रम बोली, तेणु मु आखि बंद करी सोई पड़िली। किंतु पुणी जेतेबेले से शब्द हैला मो आखि खोली देखिबा बेलकू लाली कबाट खोलुथला और चुपचाप संदेह भरा नजर रे मो आड़ को नउथला। मु टिके चिंतारे पड़गली। मनरे प्रश्न आसुथला कि एते रातिरे लाली कुआड़े जाउछि। पुणी भाबिली कि काले बाथरूम जाउथबो। एहा भितरे बहुत डेरी हो जाइथिला और लाली एबे जाई रूम को फेरी नथिला। मोर चिंता बढ़ीगला। ताको खोजिबा पई मो बेड रू उठिली और बाहर को जाई खोजिबाकू लागिली, हेले पाइलिनी। चिंता बढ़ीगला। पुणी लाली गला कुआड़े? सेठू मोर संदेह हैला काले छात ऊपर को जाइनी तो। तुरंत छात ऊपर को गली और सेठा को जाई किछि एमिति देखिली जहाकू देखिकी मो हाथ गोड़ थरिबाकू लागिला। अंधार रे लाली जणे पुओ सहित बसिथिला और से दुहिंका भितरे बोधुए किछि कथा को नहीं जुक्ति तर्क चलीथिला। हेले से पुओ जनक किए थिला और लाली काहींकी ता सहित जुक्ति तर्क करथला। मोर संदेह 2 गुण बढ़ीगला। एबे जाई लाली जानी पर नथला कि मु ताको देखुछि बोली। किछि समय जाए एसबु देखिबा परे मो रूम को पळै आसिली। सेठारे लाली को किछि कहिलिनी और रूम को आसी सोई गली। पाखापाखि 10 मिनिट परे लाली पाद चिपि चिपि रूम को आसी चुपचाप सोई पड़िला।
ସେ ଶୋଉଥିବାରେ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏମିତି ନାଟକ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ସେଠୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଭୁଲ କଥା। ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ଆଉ ସେ ପିଲା କିଏ? ତା ସହିତ ତୋର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାହିଁକି ଚାଲିଥିଲା? ଯଦି ତା ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଦେ, ନହେଲେ ମୋ ପାଟିରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଯାହା ନାଟକ କରୁଥିଲା ଏବେ ସେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ମୁହଁରେ କେମିତିକା ଏକ ଅଜବ ଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଯେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି କି ସେ ପିଲା କିଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ହାବଭାବ ଦେଖି ମୋତେ କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ସିନା କିଛି କହିଲାନି, ହେଲେ ସେହି ଘଟଣା ପଛରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର କଥା ଲୁଚିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କେମିତି ବା ଜାଣିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ପିଲା ବୋଧହୁଏ ଲାଲିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସେମିତି ନଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଯଦି ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଲାଲି ଲୁଚଉଥିଲା? ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସିନଥିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ବାପା ବୋଉ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ଆଗରୁ ଲାଲି କଲେଜକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୋର 2ଟାରେ କଲେଜ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ମୋର ସମୟ ହେବାରୁ ମୁଁ ବି କଲେଜ ପଳେଇଲି ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଦେଖେ ତ ଲାଲି ତା ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ସହିତ କ'ଣ କିଛି ଘଟିଛି। ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁହଁରେ ଡରର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୁଯୋଗ ପାଇ ଲାଲିକୁ ମୁଁ ଗତ ରାତି କଥା ଜୋର କରି ପଚାରିଲି ଆଉ ସେ ଟିକିଏ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ କହିଲା କି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ। ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାହିଁକି ଚାଲିଥିଲା? ଆଉ ସେ କିଏ? ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବାପା ମୋତେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଡରକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ସେଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଲାଲି ବି ରାତିରେ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ନଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ୁଥିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ କେମିତି ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲି ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଆଉ ଝରକା ଦେଇ କାନେଇଲି। ଏବେ ତା ରୁମ୍ରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଠିକ୍ରେ ଶୁଭୁନଥିଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଲାଲି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି? ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ କାନେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଭଲରେ ଶୁଭୁନଥିଲା। ଏବେ ମୋର ସନ୍ଦେହ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏହି 2-3 ଦିନ ଧରି ଲାଲି କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା ଆଉ ତା ମନ ବି ଭଲ ରହୁନଥିଲା ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଡର ବି ରହୁଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏହି ସତ ଜାଣିକି ରହିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। ସକାଳ ହେଲା। ଲାଲି କଲେଜ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ହେଲେ ତାକୁ ତା କଲେଜ ନେବା ବଦଳରେ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଂକ୍ରିଟ ଚେୟାରକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲି କି ଆଜି ତ କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ। ଏବେ ମୋତେ କହ ତୋ ସାଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯଦି ନ କହିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତି କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆହୁରି ଡରିଗଲା। କହିଲା କି ସେମିତି କିଛି ବି କରିବନି। ଯଦି ସେମିତି କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ଲାଜରେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚକିତ ହେଇଗଲି। ତୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ? ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ତୁ କରିଛୁ? ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ଦୟାକରି କାହାକୁ କହିବନି। ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ କହ ତ। ସେଠୁ ସେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିକି ତ ମୋର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କି କଲେଜ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁଅ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ଖାଇବା ଦେଲା।
एसबू घटना मो मनरे जेमिति एक प्रकार प्रभाव पकईथिला। आ मु भी ताको पसंद करबाकू लागिली आ ता सहित मिसबाकू लागिली। पसंद सिना करदेली किंतु ता मनरे थिबा खराब भावना को जानी पालिनी। एही भितरे 2 मास बीती जाइथिला। आमे बहुत भलरे मिसबा आरंभ कर देइथिलु। मो किंतु जानी पान नथिली कि से सुजोग खोजुथिला बोली आ से सुजोग ताको खूब शीघ्र मिल जिवो बोली। मो केबे भी कल्पना करनथिली जेउ सुजोग मते बर्बाद करबा पई यथेष्ट थिला। गत किछि दिन तळे आमर एनसीसी रो कैंप होइथिला। तमे तो जानिथिबो आमको 5 दिन पई बाहर को जिबाक पड़िथिला। कैंप को से पिला भी आसिथिला। सेठारे कैंप करी रहबा समय रे मो अजाणतरे से मो गाधेबा वीडियो बनैथिला आउ ताकू देखै गत किछि दिन हला मते ब्लैकमेल करूथिला। जदि मु ता कथारे राजी न हुए ताहेले से मो वीडियो वायरल करदबो सोशल मीडिया रे बोली धमक देउछि। से दिन राति रे भी से मते धमक देई मते छात ऊपर को डाकिथिला आउ सेही वीडियो को नै मोर ता सहित जुक्ति तर्क चलीथिला। हेले एबे मु कोन करिबी से ही वीडियो वायरल करदेबो बोली मते शेष धमक देइछि। एतिकी कही से कांदी पकेला। मो हाथ धरी पकई कहिला कि भाई तमे कौन व्यवस्था कर नहेले मु बर्बाद हो जीवी। ता कांद देखी मु भी रही पालिनी। मोर आखिरु भी लुह बाहरी आसला। ताकू आश्वासन देली कहली मु किछि करिबी तेणु तू व्यस्त हो ना मु निश्चय किछि करूछि। ताकू नहीं ता कॉलेज रे छाड़ी देली आ मोर किछि खास सांग को नहीं प्लान कली। 2 दिन पर से पिला को से पार्क को डाकिबा पई लाली को कहली। मु आ मो सांग माने सेठारु आगुरु प्रस्तुत हेई रहितेलु। मो सांग 2 जण गोटे गछ पछपटरे कैमेरा नेकी लुचिकी छिड़ा होइथिले आ कैमेरा रे माइक मु लाली सार्ट रे लुचई देली। फଳରେ लाली से पिला सहित जहाँ जहाँ भी कथा हेबो वीडियो आउ कथा भी रेकर्ड हेई जिवो। आमे जाई गछ पछरे लुचि गलु। ठीक समय से पिला आसी लाली पाखरे पहुंची गला। लाली ता सहित कथा हेबाकू लागिला आउ से पिला ताको पुणी ब्लैकमेल करबा आरंभ कला। कहिला जदि तू मो कथा मानिबुनी ताहले ए वीडियो मु सोशल मीडिया रे छाड़ी देबी। लाली से पिला आगे जेते भी नेहुरा हेई से वीडियो डिलीट करबा पई कहूतिला से पिला अधिक हिंस्र हेबारे लागिथिला। एबे हमर आउ धैर्य रहिलानी। मु आउ मो सांग माने गछ पछरु बाहरी से पिला आड़कू गलु। ताकू धरी निर्धुम छेचिलु। आमर किछि भी डर भय नथिला कारण आमे करिथिबा वीडियो रे से पिला लाली सहित कथा हेबा समय रे सब किछि मानि जाइथिला। केमिति से तार वीडियो बनैथिला केमिति से वीडियो देखी ताकू ब्लैकमेल करूथिला सब किछि से वीडियो ऑडियो रेकॉर्ड हो जाइथिला। ताकू माड़ मारिबा परे आमे ताकू नै पुलिस स्टेशन गलु आउ ता नारे केस रुजु हेबा परे पुलिस अरेस्ट करी जेल को पठै देला। एते सब हेबा परे भी ना आम घरे ना बाहरे केही जानि पानथिले कारण मु मो सांग माने मिसी पूरा प्लान करिथिलु कारण केही भी जानिथिले लाली बदनाम हे जाइथांता। तो घटनाटी एतिकी थिला। एथिरु गोटे कथा शिखिबा को मिलिला जे काहाको विश्वास करबा आगरु ताकू परखि नेबा निहाती आवश्यक। पुआ माने झियो मानकु प्रभावित वा भुलेइबा पई तो बहुत किछि नाटक करिवे किंतु झियो माने सही पुओंक नाटक को बुझिबा आवश्यक। ताहले जाई बर्बाद हेबा आगरु झियो माने बंची जाई परिबे। से पिलार एमिति कांड को नै आपण माने कोन कहिबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय मत देबे। वीडियो भलो लागिथिले लाइक शेयर करबा सहित मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। धन्यवाद।